Come on, somebody praise Jesus tonight. Saluda a alguien antes de sentarte. Can you greet someone before you have a seat? Dile Dios le bendiga a mi hermana. God bless you, brother and sister. Y dile feliz Navidad. Say Merry Christmas. Vamos, no sea religioso, diga feliz Navidad. Don't be religious, say Merry Christmas. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? ¿Cuántos están disfrutando las enseñanzas los miércoles? Are you enjoying Wednesday's teachings? Nadie. No one? Si usted está disfrutando, diga If amén. you're enjoying, say amen. O ya estaba asustado. Digo, ¿qué le pasó a la I iglesia? was getting scared. What happened to the church? Jesús vino y se quedó el pastor. Did Jesus come and the pastor stay? Esta noche Tonight, vamos a terminar we will wrap up la serie Espíritus. the series on spirits. Si usted no la ha escuchado antemano, If you have not heard them, quiero que vaya a nuestro canal de YouTube you could go to our YouTube y channel escuche mi preciosa voz de nuevo. and listen to my beautiful voice again. No se trata de escucharme a mí de nuevo. It's not about hearing me Se again. trata de escuchar el mensaje. It's about hearing the message. La palabra de Dios es fiel, The word of God is faithful. es verdadera, It's real. limpia mi camino, It cleans my path. refresca mi It alma, refreshes my renueva soul. mi mente. It renews my mind. No quedes estancado entonces. Okay, just stay stuck then. ¿Cuántos han disfrutado de esta enseñanza? Have you enjoyed the teachings? El domingo, óigame, yo no sé qué pasó. Sunday, I don't know what happened. Se metió Jesús en el asunto Jesus came in y comenzó a atacar a su pueblo. and he started to just surround his It was people. beautiful on Sunday. Fue hermoso el domingo. I loved it, man. Me encantó. I wish I was in the pasture on Sunday. I just wanted to cry before his presence. No quería ser pastor el domingo y nomás llorar en su presencia. Cuando hablamos del espíritu religioso, When we speak about the spirit of religion, son términos que hemos usado para llamarle a algo a alguien. they're terms we use to call out someone or Y somebody. hemos aprendido que un espíritu religioso And we've learned that a spirit of religion dice lo correcto, pero con el corazón incorrecto. says the correct thing but with the wrong heart. Recita la palabra de Dios, They recite the Bible, pero la demanda ser aplicada como ellos piensan que debe ser but aplicada. they demand for it to be applied how they think it should be. ¿Tiene sentido? Does it make sense? Un espíritu religioso A spirit of religion tiene una apariencia de piedad, has the appearance of mercy, godliness, godliness, una apariencia de piedad, has the appearance of godliness, pero te niega el poder del Espíritu Santo. but it denies the power of the Holy Spirit. Te roba la intimidad que debemos de tener con Jesús It robs you of the intimacy we should have with Jesus para descubrir lo que Jesús quiere de mí so that he could discover what he wants of y me paremos de vivir lo que la gente espera de mí. and so that we could stop living for what people expect of me. Un espíritu religioso A spirit of religion te pone obstáculos enfrente would put obstacles before you que tienen etiquetas de espiritualidad, and they have labels of being spiritual pero nunca te llegan a guiar al corazón de Jesús. but they never take you to the heart of Jesus. Entonces yo quiero finalizar esta noche And so I want to finalize tonight hablando de vivir libres del espíritu religioso. of being free from the spirit of religion. Como te enseñaba el domingo, As I was teaching you on Sunday, cuando estamos dominados por un espíritu when religioso, we're dominated by a spirit of religion, vivimos por abstenernos de todo lo físico we live to abstain ourselves from all the physical que things aparenta ser pecado which appear to be a sin. y nunca tratamos con los pecados internos que sí son pecados. But we never deal with the internal sins which are sins. Jesús le dijo a los religiosos: Jesus told the religious ustedes se people, preocupan por limpiar la copa de afuera, you worry about cleansing the cup from the outside, pero no lo de adentro. but not the inside. Dice, ustedes me alaban de labios, He said, you praise me with your lips, pero su corazón está muy alejado de mí. but your heart is so far away from me. Entonces el espíritu religioso pone obstáculos externos. So the spirit of religion puts external Y obstacles, como cristianos duramos toda una vida tratando de cumplir todas esas cosas externas que el sistema religioso ha establecido. and as Christians, we try to live fulfilling all those obstacles that were placed the religious system Y te before us. dicen, no tomes, no comas They say, esto, don't drink, don't eat this, no celebres esta don't fiesta. celebrate this festivity. La Biblia nos enseña que el reino de Dios no se trata de lo que bebo o como. The Bible teaches us that the kingdom of God is not about what I eat or Y drink. también dice, no te dejes ser juzgado por los días o los meses o las fiestas, And don't be judged by the days or the festivities. sino que cada hombre y cada mujer, But every man and every woman, aparte de lo que ya está escrito blanco y negro, besides what's written in
in black and white tiene que descubrir por su propia relación íntima must discover by their own intimate lo que relationship Dios te permite a ti o no te permite a ti. what God allows you or not allows you to do. Lo que el espíritu religioso hace And what the spirit of religion does, es que te roba la oportunidad de decidir por tu cuenta, they rob you of the opportunity to decide on your own porque ya han establecido los sís y los nos del cristianismo because they've established the yes and the no's of Christianity. y nunca nos llevan a poder formar una relación con Jesús And they never take us to actually build a relationship with y ser Jesus gobernados por su palabra. and to be governed by His word. Entonces duramos toda una vida cristiana So we live a whole con lifetime el espíritu de culpabilidad, with the spirit of shame and viviendo en guilt, resistencia living in y resistance, preguntándonos si realmente el evangelio es tan duro y tan difícil. and asking ourselves, is the gospel that difficult and hard? Porque yo he cumplido con todo lo que me dicen que es malo, Because I fulfilled everything that they said is wrong, mas sin embargo me siento vacío y confundido. but yet I feel empty and confused. ¿Eso tiene sentido para alguien? Does that make sense for someone? Entonces para mí es muy importante entender So it's very important for me to understand lo que dice la palabra what the word says y no lo que ha gobernado la cultura. and not what has governed the culture. Porque en nuestra cultura evangélica Because in our evangelical culture, hay muchas ideologías. there's a lot of ideologies. Mire, yo he físicamente contado I have physically counted las iglesias en 5 millas cuadradas de esta área. the churches within the 5-mile radius. Y hay más de 500 iglesias. And there's more than 500 churches. 500 iglesias. 500 churches. Y las 500 pensamos diferente. And all 500 think different. Incluso hay un edificio con 3 iglesias There's also a building with 3 different y las churches. 3 iglesias son diferentes. And all 3 of them are different. Pero alabamos al mismo Dios. But we are all praising the same God. Pero ¿cuál es la diferencia? But what's the difference? Cada quien tiene sus ideologías, That everyone has their ideology. sus sistemas, They have their systems. su cultura. They have their cultures. Y mi pregunta es, And my question ¿en is, dónde está Jesús? where's Jesus? ¿Le estamos introduciendo a la gente a Jesús? We're introducing people to Jesus? ¿O le estamos introduciendo a la gente a un sistema evangélico? Or are we introducing them to an evangelical system? Porque el único que puede salvar Because the only one who could save es Jesús. is Jesus. El apóstol Pablo The Apostle Paul, escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. he wrote the third part of the New Testament. Conforme los apóstoles de los apóstoles, According to the apostles of the apostles, él era el mejor, he was the best. inteligente, He was intelligent. entregado, He was committed. dedicado, He was dedicated. santificado. He was sanctified. Y comienza a escribir una carta a los filipenses And he begins to write a letter to the Philippians porque él llega a la conclusión de su experiencia antes y con Jesús. because he came to a conclusion with his experience with Jesus before and after Y les Jesus. escribe esta carta And he writes this letter para decirle a los filipenses, to tell the Philippians, nada en este mundo nothing in this world se compara a lo que Cristo ya hizo por nosotros. is compared to what Christ already did for us. Entonces en Filipenses 3 versículo 2, Philippians 3 verse 2. y vamos a leer porque tengo que darle un fundamento bíblico. And we need to read it because I need to give you a biblical foundation. Yo no, mi Rubén. Filipenses 3 versículo 2. Verse 2. ¿Le entramos? Should we start? Dígale, entrele, pastor. Ok, le entremos pues. Miren lo que se le gana. Miren lo que dice Filipenses 3:2. Look at what Philippians 3:2 says. Cuídense de esos perros, Watch out for those dogs, de esa gente que hace lo malo, those people who do evil, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. those mutilators who say you must be circumcised to be saved. El espíritu de religión The spirit of religion no te revela a Jesús en su plenitud. will not reveal Jesus in his wholeness. Te habla de Jesús, They speak about Jesus, pero le añade but they add cosas que ellos piensan que usted debe ser para llegar a Jesús. things that they think you should do in order for you to get to Jesus. Pablo le dice perros, Paul calls them dogs. porque dice, esta gente hace lo malo, He says these people do evil. esos mutiladores. Those mutilators. ¿Sabes lo que es un mutilador? Do you know what's a mutilator? Alguien que te deshace. Someone who would tear you El apart. espíritu religioso And the spirit of religion te desfigura would internamente disfigure you internally para que no te descubras quién tú eres en Cristo so that you Jesús. may not discover who you are in Christ Jesus. Porque el espíritu religioso Because the spirit of religion le añade la palabra de Dios. will add to the word of Te God. dice, si tú quieres ser esto, They
say if you want to do this, tienes que cumplir esto. then you must fulfill this. Puede ser leyes, It could be laws, reglas, it could be rules, ideologías, ideologies, costumbres, customs, pero nunca te permite llegar a Jesús libremente. but they never allow you to get to Jesus just freely. ¿Sabes por qué la gente cuando falla o está en problemas nunca se inspira en regresar a la iglesia? When people make mistakes, they fail, they never want to come back to church. Porque el espíritu religioso te despierta un espíritu de culpabilidad. Because the spirit of religion will awaken a spirit of guilt. Mas el libro de Hebreos dice que podemos nosotros acercarnos al trono de gracia But the book of Hebrews says that we could come near to the throne of y grace tocarlo libremente. and touch him freely. No, pero un religioso no te enseña eso. But a religious person will not teach you this. Un religioso te dice, arréglate antes de venir a la A iglesia. religious person will say, you need to get it right before you come to church. Deja eso antes de venir a la iglesia. Stop doing that before you come. Por eso yo le enseño en esta serie. That's why I'm teaching in this series. ¿Cuántas personas usted no ha invitado a la iglesia? How many people haven't you invited to Y ellos church? te dicen, no, es que todavía no estoy listo. And they say, I'm not ready yet. ¿Alguien ha presentado eso? Have you experimented O te that? dicen, ¿y qué tengo que usar? Or what should I wear? ¿Por qué? Why? Porque esa es la costumbre religiosa. Because that's a religious tradition. Entonces Pablo en el versículo 3, mira lo que sigue diciendo. So Paul says on verse 3, ¿Está conmigo? Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. for we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. Entonces los filipenses están diciendo, So the Philippians are saying, ya estamos en Cristo, we are already in Christ, pero somos judíos. but we're Jewish. La ley vieja dice que tienes que circuncisarte. The old law says that we must be circumcised. Ahora todos sabemos lo que es circuncisar, ¿verdad que And sí? we all know what that means, No right? tengo que explicarlo. I don't have to explain it to Ok, you. estamos bien, estamos en Okay, el we're asunto. good, okay, we're Entonces dice, good. tú tienes que circuncisarte. So he says you must be circumcised. Pablo dice, no. And Paul is saying Aunque no. sean judíos o gentiles, Whether Jewish or Gentile, por el sacrificio de Cristo, because of the sacrifice of Jesus, ya no hay más que hacer, más que aceptarlo a Él en nuestro there's corazón. nothing more to do but to accept him. Incluso, mire, la Biblia nos enseña que llegó al punto donde Dios le dice al pueblo, paren de circuncidarse And it came to a point where Jesus would tell the people, stop y circumcising comiencen a circuncisar sus and corazones. start to circumcise your hearts. Entonces, mire, le dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu, For we who worship by the Spirit, diga conmigo internamente, say los internally, que tienen una relación espiritual, you have a spiritual relationship. dice, no tenemos que circuncidarnos. We do not have to be ¿Por qué? circumcised. Porque confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. We rely on what Christ Jesus has done for us. Dice, no depositamos ninguna confianza We put no confidence en esfuerzos humanos. in human effort. Ahora, mire nomás, no quiere decir que no tenemos una responsabilidad de buscar a Dios y corregir nuestras vidas, It does not mean that we don't have the responsibility to correct our lives and seek Jesus. pero lo que quiere decir es que no tenemos que hacer nada más, óigame, para poder llegar a Jesús y recibir su perdón. But he's saying we don't have to do extra things in order to come to Jesus. Versículo 4. Verse 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, So I could have confidence in my own effort. y luego Pablo comienza a dar un discurso de todas sus calificaciones. And he starts showing off his qualifications. Dice, ese sería yo. That person should be me. Y aquí él, mire, da un discurso de todas sus calificaciones. And he starts to establish his Dice, qualifications. de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún. If más. others have reasons for confidence in their own efforts, I have even more. Versículo 5. Fui circuncisado cuando tenía 8 días de vida. I was circumcised when I was 8 days old. Esa era la ley hebrea. That was the Hebrew Soy law. un ciudadano de Israel de pura cepa. I am a pure-blooded citizen of Israel. Porque ellos se orgullizaban que eran parte de esa tribu. Because they were very prideful of being part of that Y tribe. miembro de la tribu de Benjamín. And a member of the tribe of Benjamin. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. A real Hebrew, if ever one was one. Mira más, fui miembro de los fariseos. I was a member of the Pharisees. El mismo grupo que Jesús dijo, nación de víboras. The same group that Jesus said, you nation of vipers. Ustedes son como tumbas emblanquecidas. He's the one that told them, you're like the white tombs. Bonitos por afuera, pero llenos de muertos huesos. Beautiful from the eyesight, but Por dentro. outside, but full of dead bones inside. Dice, no ha habido otro, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia
más estricta a la ley judía. I was a member of the Pharisees who demanded the strictest obedience to the Jewish Él está law. diciendo, yo era el mayor y el mejor religioso en toda esta tierra. He said, I was the greatest and biggest religious person on earth. El versículo 6. Verse 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. I was so zealous that I harshly persecuted the church. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. And as for righteousness, I had obeyed the law without fault. Versículo 7. Antes creía, diga conmigo, creía Verse 7. I once thought que esas cosas eran valiosas, these things were valuable, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. but now I consider them worthless because of what Christ has done. ¿Cómo sabes que tú tienes un espíritu religioso? How do you know you have a religious spirit? Cuando te comprueban con la Biblia que lo que tú piensas o sabes está incorrecto, That when they prove to you with the Bible what you think is incorrect, pero tú despides la Biblia, but you dismiss the Bible que tú dices, es que a mí me enseñaron and you así, say, well, this is what they taught es que me. yo creo así, Well, this is what I believe. es que in. yo pienso así. Well, this is how I think. Y Dios, Jesús ya le estaba diciendo a los fariseos, And Jesus would tell the Pharisees, ustedes comienzan a invalidar la palabra de Dios you start to invalidate the word of God porque se aferran a su tradición. because you hold on to your tradition. Solo porque algo se ha hecho por 40 años Only because they've done something for 40 years no quiere decir que es la manera correcta de hacerlo. does not mean it's the right way to do so. ¿Está conmigo? Miren, todo sigue diciendo el versículo 8. Verse 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra conocer, When the Bible speaks about the word to know, no está hablando de visualmente identificar algo. he is not speaking of visually identifying La palabra something. conocer quiere decir entrar en relación. The word to know is to enter into relationship. Cuando dice que Jacob conoció a Rebeca, When Jacob knew Rebekah, dice que Jacob entró en relación o tuvo sexo con ella. Jacob had a relationship or sex with her. Entonces, de nada servía lo que yo sabía, Nothing that I knew was of value porque yo no conocía o no tenía relación con Cristo Jesús. because I didn't know nor had a relationship with Christ ¿Me está Jesus. siguiendo? Are you following me? Dice, a mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás For his sake, I have discarded everything else, y lo considero basura a fin de ganar a... counting it as garbage so Lo- that I could gain Christ. Lo que Pablo está diciendo, What Paul is saying, mira, yo era una persona que se dedicó a cumplir toda la ley I religiosa. was a person that would live my life to fulfill all the religious law. Y lo hice. And I did it. Era perseguidor de la I iglesia. persecuted the church. Era fariseo de I fariseos. was a Pharisee of Pharisees. Estudiados bajo los pies del mayor maestro Gamaliel. I studied under the feet of the greatest teacher. Dice, pero todo eso But all of this, lo considero I basura consider it garbage porque no tenía una relación con Cristo. because I didn't have a relationship No with lo Christ. conocía a I él. did not know him. Entonces, mire, sigue diciendo So he continues to say, en el versículo 9. Y llegar a ser uno con él, and become one with him. ya no me apoyo en mi propia I no justicia longer count on my own por medio de righteousness obedecer la ley, through obeying the law. más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Rather, I become righteous through the faith in Christ. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la... For God's way of making us right with himself depends on Pero el faith. religioso nos debe pensar que nuestra justicia está en lo que yo hago. But the religious person makes us feel like my righteousness is on what I do. Yo soy un hombre de oración y de ayuno. I'm a man of prayer and fasting. Pero aún que yo creo y es muy importante el ayuno y la oración, But even though I believe in it is important, prayer and fasting, tengo que orar y ayunar con la intención de acercarme a Dios. I have to pray and fast with the intentions of coming near to God. No orar ni ayunar con la intención de ganarme algo de Dios. Not to pray or fast because I want to win something from ¿Tiene God. sentido eso? Does it make sense? Antes yo de predicar, yo oraba 3 días y ayunaba 3 días y Señor, úsame y baja tu poder. Before I would preach, I would pray and I fast and I would say, God, use
use me, give me anointing. Pero me di cuenta que yo estaba usando el ayuno y la oración But I noticed that I was using prayer and fasting para ganarme algo que Jesucristo por regalo me lo ha ofrecido. to win something that Christ by gift has given to me. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Entonces mire, sigue diciendo el versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. Quiero sufrir con él y participar de su muerte I want to suffer with him, sharing his death, para poder experimentar de una u otra manera so that one way or the other, la resurrección de los muertos. I will experience the resurrection from No the dead. quiero decir que ya ha logrado estas cosas, I don't mean to say that I've already achieved these ni things, que haya alzado la perfección, or that I have already reached perfection, pero sigo adelante a fin but I press on to possess, de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Traducción práctica, Practical está diciendo, translation, yo busco santificarme, I seek to be holy, apartarme to set myself y apart, vivir con Él and to live with y him, para Él, and for him, para experimentar más de Él. to experiment more of him. Santidad en círculos religiosos Holiness in the circle of the religious es people demandada más como un cumplimiento que yo ya llegué a ese lugar. is to demand more as if I already reached this place. La santidad no es para que Dios te acepte. Holiness is not for God to accept Él you. ya te aceptó. He already accepted La you. santidad es para eliminar cosas que pueden interrumpir tu relación con Él. Holiness is to eliminate things that could come between you and him. Porque santidad quiere decir apartarse. Because holiness means to sit apart. Pero hay veces que la palabra santidad, But sometimes the word los holiness, religiosos la han elevado tanto the religious people have elevated to such a point como si fuera un nivel que yo tengo que alcanzar para sentirme validado. as if it was a level that I need to reach in order to feel validated. Entonces Pablo está diciendo, So Paul is saying, lo único que yo quiero hacer the only thing that I want to es conocerlo a Él is to know him y sentirme con Él y Él conmigo. and feel him and him feel me. Porque antes de conocer a Cristo, Because before knowing Christ, yo cumplía toda la ley I religiosa would fulfill all the laws, y me di cuenta que lo estaba haciendo and I incorrectamente. noticed I was doing everything the wrong way. Versículo 13. Verse 13. No, amado hermanos, No, dear brothers, no lo he logrado, I have not achieved, pero me concentro but I focus solo on en esto. this one thing. Esa es tu vida espiritual. This is your spiritual life. Olvidado el pasado Forgetting the past y fijo la mirada en lo que tengo por delante. and looking forward to what lies ahead. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial And I press on to reach to the end of the race and receive the heavenly prize a cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. for which God, through Christ Jesus, is calling us. Escucha esto. Ahora él comienza a poner la perspectiva de lo que es la vida cristiana. So he starts putting into perspective the Christian life. Dice, mi meta es correr la carrera y terminarla. My goal is to run the race and finish it. ¿Para qué? For what? Para recibir el premio celestial To receive the heavenly a cual prize Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. which God, through Christ Jesus, is calling us. El problema con la religión The problem with religion es que comienza a uniformar a toda la iglesia. that it starts to uniform the whole church. Les pone traje, les pone They vestidos, put suits and dresses. otros les ponen velos, otros les quitan velo. Some veil, some take them off. Y mientras nos veamos iguales And externamente, if we all look the same externally, asumimos que todos estamos en la unidad en Cristo Jesús. we assume that we're all united in Christ Ahora, Jesus. lo que ocurre con la uniformidad But what happens when we're all uniform, es que la uniformidad te roba tu habilidad de tomar decisiones por tu cuenta. it robs you from the ability to make your own decisions. Porque hay un patrón que te dice todos tenemos que ser así. Because there's a pattern that says we must all be this Y way. la razón por qué mucha gente tiene problemas con su espiritualidad And the problem why a lot of people have issues with their spiritual es life porque en una iglesia religiosa is because in a religious church, todos están midiéndose con uno y con otro y menos con Cristo Jesús. everyone is measuring up to each other except with Christ Jesus. Vamos.
La hermana que usa pantalón The sister that wears a pant ve a la hermana que usa falda larga sees the sister with a long skirt, y la hermana de falda larga and the sister with the long skirt. se siente más santificada que la hermana del pantalón. But she's more holy than the one that's wearing pants. Y nadie se está comparando a Cristo Jesús, But no one's comparing themselves to Christ Jesus. sino que usamos el sistema But establecido we use the system that has been para established medir nuestra to espiritualidad. measure our spiritual life. Entonces nos producen un espíritu de competencia And this produces a spirit of y competition. por esto el religioso persigue títulos y And posiciones that's why the religious person seeks after positions and titles. y se siente que no es nada si no está haciendo nada, And they feel like they're nothing if they're not doing anything. porque en una iglesia religiosa Because in a religious church, no servir es el pecado más grande que tú puedes cometer. not to serve is the greatest sin you could commit. Porque si usted no está sirviendo, Because if you're not serving, lo acusan de falta de visión, you'll be accused of lack of que vision, no ama la visión. that you don't love the A lo mejor vision. usted está en un pecado escondido. Maybe you're hiding a sin. ¿Me está siguiendo? Entonces Pablo está diciendo en el siguiente versículo So Paul is 15, saying que dice que todos los que son espiritualmente maduros that everyone who's spiritually mature estén de acuerdo en estas cosas. agree on these things. ¿Cuáles cosas? What things? Que lo que importa es tu vida That interna. what matters is your internal En el life. 2008, cuando comenzamos a reformar la iglesia, In 2008, when we started reforming the church, yo escuché a Dios que me dijo, enséñeles a vivir de adentro para afuera. I heard God telling me, teach them how to live from the inside out. Porque la religión solamente nos enseña a medir de afuera. Because religion teaches us to measure from the Pero en el external corazón things. hay avaricia, But in the heart, there's division, hay celos, there's jealousy, hay contiendas, there's arguments, hay chismes. there's gossip, Escuche, hay todo pecado que el ojo no ve. there's sins that the eye cannot see. Pero el religioso no hace conciencia de esos pecados del corazón. But the religious person is not even aware of the sins of the heart. Porque se siente aprobado por el cumplimiento de todo lo externo. Because they feel approved from all the external accomplishments. Entonces sigue diciendo, mire, si ustedes difieren, regresa al otro. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Palabra, traducción práctica. Dice, si tú no crees lo que estoy diciendo, He says, if you don't believe in what I'm telling yo you, no voy a negar contigo. I'm not going to speak to you. Que Dios te lo revele a ti. Let God reveal it to Como you me lo reveló a mí. as He revealed it to me. El problema es The problem que is juzgamos lo que nunca hemos estudiado. that we judge what we've never studied. Juzgamos lo que nunca conocemos. We judge what we don't know. Porque lo verdadero de Dios Because the true things no from se God ve como lo establecido en los últimos 40 años. are not seen like what's been established the last 40 years. Porque lo que ocurre en un sistema religioso Because what takes place in a religious system, es que produce un reino falsificado. it produces a fake kingdom. Le explico así. I'll explain it like Entre this. el último libro de la Biblia, Malaquías, From the last book of Malachi y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, and the first book of the New Testament, escuche esto, Matthew, mire, para que agarren la onda. listen so you could get it. Había un espacio de 400 años There was a gap of 400 years de silencio. of silence. No había milagros, There were no miracles. no había profetas, There was no prophet. no había señales. There was no sign. Dios estaba escondido. God was hiding. Y por 400 años, And for 400 years, los maestros de la ley que tenían la responsabilidad de enseñar a la gente a Dios, the teachers of the law, which were responsible to teach the word of God, establecieron su propio reino, they started to establish their own su kingdom, propio sistema. their own systems. Y después de 400 años, And after 400 years, Jesús se aparece Jesus appeared, y los primeros que lo atacaron fueron and the los maestros first de la ley. people who attacked him were the teachers of the law. Porque después de 400 años, Because after 400 years, Jesús comenzaba a refutar el sistema que ellos estaban estableciendo. Jesus started to refute the system they had established. Y todos los 3 años que Jesús llevó su ministerio, And for the 3 years that Jesus took his ministry, el único que lo atacaba era el equipo the religioso. ones who always attacked him were the religious Porque team. Jesús traía la revelación del verdadero reino. Because Jesus had the revelation of the true Y lo kingdom. verdadero siempre refuta lo falsificado. And the real thing will always refute the false. Y por eso los religiosos lo querían matar. And that's why the religious people wanted to kill him. Porque estaba Jesús amenazando Because Jesus was threatening el sistema de manipulación que ellos tenían sobre la gente. the system of manipulation that were over the people. La mayor amenaza para una iglesia religiosa The greatest threat for a religious system es la libertad. is freedom. Pero ellos llaman libertad
a una persona libre lo llaman liberal. They call a person that's free liberal. Pero ¿qué si lo que ellos llaman liberal But es what realmente libertad But what if they're calling liberal, it's a true freedom, por la cual Cristo murió en el Calvario? into which Christ Jesus died on the cross of Calvary. Entonces Jesús aparece So Jesus shows y up dice, eso no es de Dios, and he says, that's not of eso no es God. de mi Padre, That's not from my Father. eso no es el reino de mi Padre. That's not the kingdom of my Los Father. religiosos decían, And the religious people ¿y would quién say, es tu Padre? and who is your father? Él decía, Dios es mi Padre. And he said, God is ¿Qué? my father. What? Y yo le dije, ¿usted? ¿Y quién es el Padre de ustedes? And who's your father? Él dijo, Abraham es nuestro Padre. Abraham is our father. Dice, no, ustedes son hijos del diablo lo He que said, son. no, you're sons of the devil. Es lo que dice el libro de Mateo. That's what the book of Matthew says. Dice, no, nosotros seguimos la ley de Moisés. No, we follow the law of Moses. Jesús dijo, And Jesus said, Él escribió de mí. he wrote of me. No reconocieron al Mesías They did not recognize the Messiah porque no tiene apariencia del sistema que ellos habían creado. because he didn't have the appearance of the system that they created. Yo no sé a usted, pero a mí me decían, y a veces todavía me dicen, I don't know about you. They used to tell me, well, es que usted sometimes no they do. parece pastor. Because you don't look like a pastor. Bueno, pues ¿cómo se debe parecer un pastor? How should a pastor look? Cuando yo andaba entrajazado, hermanos, con corbata, me When I miraba used como to un wear my catrín. suits and my tie, remember? Imagínense, mire, la gente me respetaba. People would respect me. Y me, ay, sí, Ah, good pastor. de vez en cuando me ponía trajes. Once in a while, I would Y los viejos, no de edad, pero cristianos, wear suits, and the me old Christians, decían, pastor, they would say, Pastor, ¿cómo lo extraño así? I miss you dressing like that. Yo le dije, yo no. And I would say, I don't. Y luego me decían, es que, ¿cómo usted ha cambiado? You've changed so much. Y un día le dije, And one time I said, no es que yo cambié, I have not changed. es que por fin me permití yo ser yo. It's because I finally allow myself to be me. ¿Qué si los cambios que la gente te acusa que tú has hecho What if the changes that people have accused you of making es la libertad que Dios te está dando para que resplandezcas y is the levantes? freedom that God is giving you to shine out there? La Biblia dice, donde mora el Espíritu de The Dios, Bible says where the Holy Spirit abides, hay there's libertad. freedom. No, pero la palabra libertad But that word freedom para un religioso for a religious person es una mala palabra. is a bad word. Por eso quiere decir That's what it means. que tú vas a comenzar a pensar por tu cuenta That you're going to have to start thinking on your own, y yo ya no te puedo controlar. and I can't control you anymore. Porque el espíritu religioso hace tres cosas: Because the spirit of religion does three things. intimida, They intimidate, controla, control, manipula. and manipulate. Avancemos. Let's advance. La libertad es posible Freedom is possible porque el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. because the power of God is greater than Satan's power. El espíritu religioso es uno de los espíritus más peligrosos en el reino The spirit of religion is one of the worst or dangerous spirit in the kingdom porque falsifica el verdadero reino de Dios. because it falsifies the real kingdom. Y nosotros debemos de entender And we must understand que Pablo aquí nos declara que él fue liberado de ese espíritu religioso that Paul was teaching us that he was set free from that spirit of y religion. comenzó a modelar lo que realmente era libre en Cristo Jesús. And he started to model what freedom was in Christ Jesus. Libre del sistema, Free from the system, libre de los rituales, free from the rituals, libre de los sí y los nos de ellos. free from their yes and their no's. Por eso miren Santiago 4:6, miren lo que dice. James, ¿Está conmigo? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. and he gives us grace generously, as the scripture says. Como dicen las escrituras, Dios se pone a los orgullosos, God opposes the proud, pero muestra su favor a los humildes. but gives grace to the humble. ¿Por qué? Why? Porque el espíritu religioso opera en un nivel alto de arrogancia y orgullo. Because the spirit of religion operates in a spirit of pride. Porque ellos And se arrogance. sienten que ellos han cumplido o han llegado a ese nivel de espiritualidad. Because they feel that they've reached such a level of spirituality. Versículo 7, me lo dice. Verse 7. Así que humíllense delante de Dios, So humble yourselves before God. resistan al diablo Resist the devil, y él huirá de and ustedes. he will flee from Te you. está diciendo que el poder para ser libre de ese espíritu He's saying that the power to be free from that spirit está adentro de ti. is within you.
Mire, Dios me habló hace 10 años acerca de reformar la iglesia. God spoke to me 10 years ago in regards to reforming Pero the yo no church. podía pedir consejos porque no había otra iglesia que estaba haciendo lo que Dios me estaba pidiendo. But I couldn't ask for advice because there was no other church doing what we are doing. No había un punto de referencia. There was not a point of reference. Y mi única salvación And my only salvation fue regresar a las escrituras, was to return to the scriptures, estudiarlas de nuevo, to study them again, pero con una mente libre del espíritu de religiosidad. but from a mind that has been set free from the spirit of religion. Porque el espíritu religioso usa lo que sí está escrito, Because the spirit of religion uses what's written, pero lo malinterpreta. but they misinterpret Como yo it. le decía, As I was telling el you, religioso usa frases the religious person will use phrases para refutar todo lo que a ellos no les gusta. to refute everything they don't like. Mas no te da una base But they don't give you a para darte el base entendimiento to give you the que knowledge tú necesitas that you need para saber por qué tienes o tienes que hacer o parar de hacer algo. in order for you to know why or why should you stop doing Un something. religioso es como cuando yo era niño. A religious person is as when I was a No es que mi child. madre era religiosa, aquí está mi madre, no My es mom was not religiosa. religious. Pero cuando era niño yo decía, mamá, ¿puedo ir aquí? I would tell my mom, can I go here? Y me decía, no. She would say, no. ¿Por qué no? Why not? Porque, Because ya tenemos la I misma madre. said so. Porque yo digo, Because I said so. ok, Okay? no lo hice, I didn't do it. no lo fui, I didn't no go. fui, pero me quedé sin But I stayed entendimiento de without por, understanding de por qué ella me decía no. of why she would say no Y to así me. es el religioso. And that's how the No religious hagas. person is. Eso es pecado, Don't do that. That's a sin. pero te deja sin fruto But they leave you without de knowledge entender por qué eso es pecado. of understanding of why is that a Vamos, ¿me sin. está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Are you following me? Entonces usan frases como, So they use phrases no, as, tú no te puedes poner un tatú oh no, you can't put a tattoo on porque tu cuerpo es el templo del Espíritu because your Santo. body is a temple of the Holy Spirit. Pero esa frase no dice nada. But that phrase isn't saying Si anything. usted le, pero explíqueme por favor, But- hermano religioso, Religious brother, can you explain to me? hermana Isabel, por favor, explíqueme. Sister Jezebel, can you explain to me? No, porque el cuerpo es el templo. Because the body is a temple. Pero yo creo que no hay nada mal. But I don't think there's anything Sí hay algo mal bad. porque el cuerpo es el templo. Yes, it is because the body is a temple. ¿Dice eso blanco o negro? Does the black and white say that? En esa frase, In that phrase? sí. Yes. El cuerpo es el templo del Espíritu The Santo. body is the temple of the Holy Pero en el Spirit. contexto de lo que Pablo está hablando, But in the context of what Paul is saying, es que había mucha inmoralidad sexual en la iglesia de Corintios. is that there was a lot of sexual immorality in Mire, the en la church. iglesia de Corintios entraban prostitutas In the church of Corinth, there was prostitutes para meterse con los hermanos. Para meterse con los hermanos. so that they could have relationships En la with iglesia de brothers. Corintios, In the church of Corinth, cuando era tiempo de tomar la Santa Cena, when it was time to take Holy Communion, no era como hoy que uno agarró la galletita y el juguito. it's not like today with the little cracker. Antes juice. era una cena, Before it was a dinner, comida y vino. food and wine. Y Pablo dice, And Paul says, ¿a poco ustedes no tienen casa donde pueden comer y beber? don't you have homes where you could eat and drink? Porque la gente venía a la Santa Cena Because people will come to Holy para comer y Communion beber, pero sin el to corazón eat and drink without the heart, de desear a Dios. to desire God. Había mucha inmoralidad. There was a lot of immorality. Tan inmoralidad There was so much que immorality Pablo les dijo, that Paul told them, paren de usar su cuerpo para acostarse con todos. stop using your body to sleep with everyone. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Because your body is the temple of the Holy Y ustedes lo Spirit. están revolcando con uno y con otro. And you're with one and another. Por eso debemos usar la Biblia en contexto. That's why we should use the Bible in context. Porque usted cree que estoy usando todo el contexto de lo que Pablo está diciendo. Why do you think I'm using the whole context of what Paul Porque le is quiero dar un saying? fundamento de lo que le estoy enseñando. Because I want to give you a base on what I'm teaching. Ahora mire en 1 de Juan 4:4, 1 John 4:4. mire lo que dice. Pero ustedes, mis queridos hijos, But you pertenecen a Dios. belong to God, my dear children. Ya lograron You've already won la victoria sobre esas personas. a victory over those people. Porque el espíritu que vive en ustedes Because the Spirit who lives in you es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. is greater than the Spirit who lives in the world. ¿Está conmigo? Tu libertad Your freedom está dentro de ti. is inside of you. Simplemente tienes que familiarizarte con el espíritu que está dentro de You ti. simply have to get to know the Spirit that's inside Mira, of you. olvídate lo que yo te enseño. Forget about what I'm teaching La you. Biblia dice, si le preguntaras a Él, The Bible says that if you would dare ask Él te Him, enseñará toda verdad. He will teach you the truth. ¿Está conmigo?
Entonces, antes de descubrir cómo ser libre de un espíritu religioso, So before you discover how to be set free from the spirit of tenemos que religion, saber cómo opera. we have to know how it operates. Este espíritu falsifica la verdad de Dios. This spirit falsifies the truth of God. Entonces, yo quiero llevarte And so I want to take you para que tú puedas entender cómo el espíritu religioso comienza a impedirte cosas en tu vida. so that you could understand how the spirit of religion starts to keep you away from things. Número 1, Number one, impide que los hijos de Dios it will stop from for the children of God no reciban el amor de Dios. not to receive the love of God. Porque para un religioso oír una predicación de amor Because for a religious person to hear a preaching of love es baratear el evangelio. is to water down the gospel. El espíritu religioso te lleva a desconectarte The spirit of religion will take you to disconnect de una relación íntima con Dios. from an intimate relationship with God. ¿Por qué? Why? Porque te impide recibir el amor de Dios. Because it impedes you to receive the love of God. Y el resultado final de eso And the final result es que tú no te amas ni tampoco amas a otros. is that you don't love yourself nor love others. Why do you think a lot of people say, oh, I love God, but I hate church people? ¿Por qué creen que gente dice, oh, yo amo a Dios, pero odio a los de la iglesia? Porque el espíritu religioso Because the spirit of les religion robó la oportunidad de, ¿cómo se llama? Taste, has probar robbed you from tasting el amor de Dios. the love of God. Es tan poderoso el amor de Dios It's so powerful, the love of que la God, misma dice que el amor cubre multitud de errores. that it says that love covers a multitude of errors. ¿Sabes por qué el religioso dice que él ve o ella ve todos los pecados de la gente Do you know why a religious person says, I could see the sins of the people, y es bien crítico con toda la gente? and so judgmental with everyone? Porque no hay amor en su corazón. Because there's no love in their heart. Y hay veces lo que ellos llaman discernimiento And sometimes what they call discernment no es nada más que un espejo del mismo pecado que ellos están cometiendo. is nothing but a mirror of the same sin they're committing. Porque critican a otros que ellos mismos están cometiendo. Because they criticize others and they're doing the same. Porque se requiere ser uno para conocer a otro. Because it takes one to know one. Y se llaman espíritus entre espíritus. And spirits call unto other spirits. Número 2, Number two, te impide que conozcas a Dios y la presencia de Dios. it stops you from knowing God and the presence of Cuando God. experimentas la presencia de Dios, When you experiment the presence of God, toda mentira en tu vida se desaparece every lie in your life will disappear. y tu compromiso con Dios se incrementa. And your commitment with God will increase. Escuche esto. Había un tiempo en nuestra era There was a time in our era donde la espiritualidad se medía where your spirituality was en measured cuánto llorabas, by how much you would pray, cuánto brincabas, how much you would jump, cuánto danzabas how much would you y dance, cuántos se caían. and how many would fall. Ahora, yo no dudo que esas son manifestaciones del Espíritu Santo, Now, I'm not doubting that those are manifestations of the Holy pero Spirit, comenzamos a usarlo para medir que el culto estaba en fuego. but we would use them to measure whether the service was on fire. Lo usamos para medir que el culto está ungido. We would use it and measure that the service was so anointed. ¿Por qué? Why? Porque caemos en el error Because we fall into the mistake de sentirnos espiritualmente high to feel spiritually high por lo que está pasando en lo externo. by what's taking place externally. Incluso había gente que se sentía mal por no llorar en el culto. And sometimes people will feel bad when they wouldn't cry in a service. Porque los que lloraban lo expresaban como que esa era la presencia de Dios. Because the people that would cry would think, oh, that's the presence of God. Una de las transformaciones más poderosas en mi vida. One of the greatest transformations in my life. No derramé ni una lágrima I did not shed one y mi tear, oración no era más larga que 30 segundos. and my prayer was 30 seconds. Y era cuando yo le dije a Dios, And this when I told God, estoy cansado de ser un desastre. I'm tired of being a mess. Quiero conocerte. I want to know you. Y derramó sobre mi vida. And he poured out into my life. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. And my wife is here. She doesn't let me lie. Porque ella recibió los golpes religiosos míos. Because she received the religious beating. Ella tenía que vivir con este religioso. She had to live with this religious person. Yo no le estoy contando algo que me contaron a mí. I'm not telling you something that someone told me. Yo era religioso. I was religious. Yo era I legalista. was a legalistic Yo era person. crítico. I was judgmental. Yo era juez. I was a judge. Y yo me sentía mejor cuando juzgaba a otros. And I felt better judging. Porque nadie no oraba como cuando yo oraba. Because no one would pray how much I would. Nadie ayunaba los días que yo ayunaba. No one would fast the way I would fast. Yo he hecho 3 veces
3 times I've done 40 días de oración, de ayuno y oración en pura agua. 40 days of prayer and fasting just on water. Y eso no hizo nada más que moverme la tripa. And that did nothing but make me hungry. Porque ayuné con malas Because I intenciones. fast with the wrong motives. Ayuné tratando de ganar una posición ante Dios. I fast trying to gain a position before God. Méritos ante Dios. Merits before Para God. nuestra propia satisfacción espiritual. For my own spiritual satisfaction. Los predicadores nos gustaba el spiritual high. The preachers, we love that spiritual high. Incluso hay manipulación de la gente, te empuja, And there's manipulation from people where they'll push que you te caigas y se revele que son ungidos y poderosos. so that you may fall and others think that they're anointed. Como ha sido eso mal usado y abusado, It's been misused and abused. ahora yo cuando oro por la gente se va a caer, yo lo detengo. Now when I pray for people and they fall, I I hold say, them where back. you going? ¿A dónde vas? Y ellos se quieren caer. And they want to fall. No, papá, no se me cae. No, you're not going to fall. Si lo transformó Jesús, usted va a ser transformado parado. If Jesus is going to transform you, he's going to transform you standing up. De verdad, yo los detengo. I hold them back. ¿Está conmigo? Si están pesados, pues los dejo. If they're heavy, then I'll let go. Te truy Dios. Si no That's se between tumbó you y te and God. lastimas, que Él te sane. If you get hurt, he's going to heal you. Las cosas que hacíamos. ¿Me permite unos 10 minutos más? Do you give me 10 more minutes? Número 3, te impide Number 3, they will prevent que conozca la presencia. for you to know the presence. El espíritu religioso incita a los creyentes The spirit of religion a juzgar a los demás y no perdonar sus will fracasos. take you to judge and not forgive others' El failures. espíritu religioso es bien rusco, bien pesado. The spirit of religion is rude and Cuando tú heavy. fallas, When you fail, te vienen encima con toda la ley. they come with you with all the law. El espíritu religioso nos lleva a compararnos con los demás, The spirit of religion takes us to compare ourselves with others, haciéndonos engañosamente críticos como ellos. making us be critical like them. En Lucas 18:11, vamos a Lucas 18:10. Mire lo que ocurre en este versículo. 2 hombres fueron al templo a orar y uno era, 2 men went to the temple to pray, and no one le was a tengan miedo, hermano, Pharisee, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. and the other was a despised tax collector. Era un desgraciado el otro. He was despised. Es lo que realmente quiere decir. That's what it really means. Dice, el fariseo de pie, The Pharisee stood apartado de los demás, by himself porque el fariseo dice, because the Pharisee says, yo me voy a esta iglesia porque aquí hay mucho pecado. I'm leaving the church because there's a lot of sin in here. Lo que él realmente está diciendo, But what they're really saying, yo soy bastante bueno I'm way better para encontrarme en esos to ambientes. be in these kind of environments. Dice, hizo la siguiente oración. And he prayed this prayer. Te agradezco, Dios, I thank you, God, que no soy un pecador como todos los demás. that I'm not a sinner like the rest. Pues no engaño, I'm not a cheater. no peco I'm not a sinner. y no cometo adulterio. And I'm not an adulterer. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. I'm certainly not like that tax collector. Es una oración. This is his prayer. Ayuno 2 veces a la semana I fast twice a week, y te doy el diezmo de mis and I ingresos. give you a tenth of my income. Porque el fariseo Because the Pharisee, es fiel en sus diezmos. he's faithful in their tithing. Pero luego te maldicen como tú lo gastas. But then they curse you on how you spend it. ¿Está conmigo? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. But the tax collector stood a distance Escuche. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo and dare not even to lift his eyes to heaven. mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Instead, he beat his chest in sorrow, saying, oh Dios, Oh God, ten compasión de mí, be merciful of porque me, soy, for I am a sinner. atención, Attention. ¿estamos viendo la diferencia? Are we seeing the difference? El contraste. The contrast? Ahora mire lo que dice el versículo 14. Verse 14. Les digo I tell you que fue este pecador that this sinner y no el fariseo and not the Pharisee quien regresó a su casa justificado delante de Dios. returned home justified before God. Pues lo que se exaltan a sí mismo For those who exalt themselves serán humillados will be humbled, y los que se humillen serán and those exaltados. who humble themselves will be exalted. El religioso The religious, decía,
would say, Yo no soy como estos. I'm not like them. El pecador como tú And y the yo, sinner like you and I, Señor, no le atino, God, I don't get it right. fallo. I fail. Y te he prometido tanto, Señor, And I've promised so much, God, solo para regresar a hacer lo mismo. just to go back to do the same. No merezco tu perdón, I don't deserve your no forgiveness. merezco tu amor. I don't deserve your love. Pero si puedes tener misericordia de But mí, if you could have mercy, te lo agradezco. I would appreciate it. Te lo agradezco, Señor. I would appreciate it, Lord. Usted sabe lo que causa en el corazón de una persona Do you know what would happen in the heart of a person cuando por fin puede probar la misericordia. when they could finally taste mercy? Yo he sido más transformado por la misericordia de Dios en todos mis errores I've been transformed by the mercy of God in all my que por failures todo el bien que yo he hecho o he conocido. than from all the good that I've done or even know. Es en mis peores momentos, mis hermanos, It's in my worst moments, brothers, donde yo he descubierto más de Dios. where I've discovered more of God. Es en mis peores It's decisiones in my worst decisions donde yo he conocido el verdadero amor de Dios. where I've known God's real love. Es donde yo he estado con boca en el piso, And I've had my mouth on the floor no sintiéndome digno and not feeling worthy de pastorear su iglesia, to be a pastor of his church. donde he sentido la gracia de Dios. And I felt the grace of God. Y Él nos levanta, He lifts us up. Él nos exalta, He exalts us porque entendemos, because we understand Él es Dios, that He is God, yo soy hombre I am a man, y todos los días necesito de Él. and every day I need of Him. ¿Sabes cuál es tu mejor ventaja? ¿Tú sabes cuál es tu mejor ventaja en la vida espiritual? You know what's your advantage in your spiritual life? Que jamás pierdas That you never lose el deseo de ser una mejor persona todos los días. the desire to become a better person every Porque day. todos los días Because every day vamos al trono de Dios we go to the throne of God y decir, Señor, and we say, Lord, no le atiné hoy, I didn't get it right. pero me sigo comprometiendo a atinarle un día. But I continue to commit to Y trying lo to get sigo, it right. y I lo try, sigo, and I will y try, lo sigo. and I will try. Es que el religioso nos enseñó a un Dios Because the religious taught us on a God que está en el cielo that's in heaven, esperando que tú la riegues para castigarte. waiting for you to mess up so that He could punish you. Jesús nos revela un Padre But Jesus reveals to us a que Él está Father esperando que sus hijos regresen. that's waiting for His children to come back to Him. ¿Sabes cuál fue el propósito de Jesús? You know what was Jesus' purpose? Entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, From Malachi y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, and Matthew, lo último que se escribe en Malaquías the last thing they wrote on Malachi, dice que Dios enviará al Espíritu that God will send the Spirit de Elías of Elijah para causar que los corazones de los hijos se regresen al Padre so that it could cause for the hearts of the children to y el return to corazón the del Father Padre regresa a los and the hijos. heart of the Father to return to the Y por children. eso el cristianismo no es religión. And that's why Christianity is not a religion. Religión es estatutos, Religion is statues, ideologías, ideologies, rituales, rituals, condiciones, conditions, un sistema. a system. Cristianismo verdadero The real Christianity es que tú regreses tu corazón al Padre. is for you to return your heart to the Y el Father. Padre está dispuesto a regresar su corazón a And the ti. Father is willing to return His heart to you. ¿Por qué tú crees que Jesús dijo, Why do you think Jesus said el reino de Dios the es kingdom of God is como un sembrador as a sower? que salió a sembrar? He goes out and he sows. El reino de Dios es The kingdom of God is como alguien que encontró una perla en el campo as someone that found a pearl y in the vendió land, todo para comprar esa. and he sold everything to buy this El land. reino de Dios The es. kingdom of God Y is. comienza él a establecer ejemplos de lo que el reino de Dios. And he starts to establish examples of what the kingdom of God is. Incluso el Juan el Bautista, su mensaje era, el reino de Dios se ha acercado. And John the Baptist's message is the kingdom of God is near. Jesús había acercado, se había presentado Jesus was presented and near, y el religioso lo despidió and the religious person dismissed porque him Jesús era lo contrario de lo que era su sistema religioso. because Jesus was contrary to his religious system. El religioso decía ojo por ojo, The religious person would say eye to eye, diente por diente. tooth by tooth. El Jesús decía, And Jesus would say, ama a tus enemigos, love your enemies. ama a tus enemigos. Love your enemies. Incluso un religioso le preguntó a Jesús, A religious person asked Jesus, ¿cuál es el gran mandamiento? what is the great commandment? Jesús dijo, And Jesus said, hay dos. there's two.
Amarás a Dios sobre todas las cosas to love your God above all things, y amarás a tu prójimo and to love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. Si fallamos allí, If we fail there, de nada sirve cumplir el sistema. nothing's worth to fulfill a Ponte de system. pie en esta noche. Please stand up. No sé si alguien le ayudó, I don't know if it helps someone, pero mi intención era but my intentions were que tú conocieras el amor de Dios. for you to know the love of God. There's a new measure of freedom Hay una nueva medida de libertad that you've not attained que no has obtenido because religion has deceived you. porque la religión te ha engañado. There's a new revelation of the Son of God Hay una nueva revelación del Hijo de Dios that you have not received que no has recibido because religion has deceived you. porque la religión te ha engañado. So I want us all to pray tonight. Así que quiero que hoy oremos todos. And this is not about all the religious people come forward. Y esto no se trata de que todos los religiosos vengan para enfrente. Que venga todo hijo y toda hija de Dios. I want all the sons and daughters of God to come. Y que Dios por su Espíritu Santo And for God, through His Holy limpie Spirit, nuestra mente, may clean our mind, nuestro corazón, our heart, para asegurarnos to make sure, que no haya una semilla del espíritu religioso. to assure that there's no seed left of religion. La Biblia dice que un poco de levadura The Bible says that a little bit of yeast echa a perder toda la masa. would destroy the flour. Por eso yo quiero orar por ti esta noche. So I want to pray for you tonight. Cada hijo o hija de Dios. Every son and daughter. ¿Me permites hacerlo? Do you allow me to do Quiero so? que pases, ven, córrele. Please come forward. Este llamado es para los hijos y hijas de Dios This call is for the sons and the daughters que le quieren decir a Dios: that want to tell God, yo no puedo ni confiarme de mí mismo, I can't even trust myself, pero tengo que confiar en quien tú eres. but I will trust in who you are. Examíname y conóceme. Examine me and know me. Purifica mi mente, Purify my mind. mi corazón, Purify my heart. mi espíritu. Purify my spirit. Este llamado es para todos aquellos que quieren entrar en libertad. This calling is for all of you who want to enter into freedom. Para todos aquellos que dicen: yo no sé si yo tengo una semilla del espíritu religioso, For all of those who say, I don't know, I might have a spirit of religion, pero voy a pasar para asegurarme que Dios con su Espíritu Santo but I'm going to go forward so I could know that God through His Spirit me examine y me conozca could examine me and know me y corrija en mí todo lo que tenga que ser corregido. and correct everything that must be corrected. David le decía a Dios: David would tell God, límpiame cleanse me, y seré más blanco que la nieve. and I should be white as snow. Créame un corazón recto Create in me a right spirit delante de ti. before you. Yo quiero que vengas y ahí tranquilamente, con corazón abierto, With an open heart, permitas que el Espíritu Santo allow for the Holy Spirit te traiga tu propia revelación to give you your own revelation y seas libre. so that you may be free. Porque donde mora el Espíritu de Dios Because where the Holy Spirit of God hay libertad. is, there's freedom. Hay libertad. Durante esta adoración Through this worship, vamos a orar junto con nuestro equipo de oración we will pray with our prayer team por tu vida. for your life. No te desconectes. Do not disconnect yourself. Es a ti a quien anhelo.